बसीरहाट महकमे के हिंगलगंज थाने के संदेलर बिल ग्राम पंचायत के अंबेरिया गांव में एक घर से युवक का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भतीजा सुब्रतो मंडल अपने चाचा के घर अंबेरिया आया था। सोमवार रात को चाचा हरे कृष्ण मंडल के घर पर कोई नहीं था। युवक घर पर अकेला ही था और आज सुबह जब वह नहीं उठा और आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया तो उसके चाचा ने आसपास के लोगों को बुलाया, साथ ही हिंगलगंज थाने को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया और संदेलर बिल ग्रामीण अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। ज्ञात हो कि मृतक सुब्रतो मंडल का घर हिंगलगंज थाने के दुलदुली ग्राम पंचायत के छोटा साहेबखाली गांव में है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए बसीरहाट जिला अस्पताल के मुर्दा घर में पुलिस ने भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाएगा। हालांकि इलाके के लोगों का कहना है कि इस मौत के पीछे एक और रहस्य छुपा हुआ है। पता चला है कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, फिर युवक मानसिक रूप से टूट गया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या कोई उसकी हत्या करके भाग गया या उसने आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार हिंगलगंज पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। হ্যালো, কি করে মারা গেল? আমার বাপের বাড়িতে আমি 3 দিন ছিলাম আর ওই ছেলে ছিল। তা আমি বললাম কি, বাবা তুই আমার সঙ্গে চল বাড়িতে। বলতে কি করে মারা গেল? আইসে কি দেখতে? আইসে দেখতেছি খাটের উপরে ওইভাবে পুড়ে দিয়েছে। আমি যখন আইছি খাটের উপরে ওইভাবে। কি হয় তোমার? ওটা আমার ছেলে। ছোট ছিলে? হ্যাঁ, আমার ছোট ছেলে সুব্রত মণ্ডল। কিভাবে মারা গেল জানতে পেরেছো? হ্যাঁ, জানতে পারবো কিভাবে? ওর বউ চলে গেছে, তা ও বউ আর খুঁজতে গেল, বউ পাইনি। তা কার বউ? আমার সুব্রতর বউ পাইনি। তা বলতে, মামা আমি তোমাকে জায়গায় থাকবো না, বাড়িও থাকবো না, আমি কাজকর্ম করতে পারি না, বাইরে থাকবো না, আমার বন্ধু বান্ধব আছে, আমি বৃহস্পতিবারের দিন যাবো। তো মারা গেল কাদের বাড়ি? কে খবর দিল তোমার? আমার ভাই বউ আর ভাই বউ, ওরা বাপের বাড়িতে আইয়েছে। চাইল তুলবে, কন্ট্রোলের চাইল তুলবে। আর ও ছাওয়াল রেখে গেছে, ও মামার বাড়ি গেছে কোন জায়গায়। এসে দেখে ওই পুরেরই ঘর, ওই গেট তো ওই। কি ছেলের নাম কি? সুব্রত মণ্ডল। মারা গেছে কাদের বাড়ি? আমার ছোট ভাই। কি নাম? আমার ছোট ভাই না হরে কি নাম? তোমার নাম? আমার নাম রীতা মণ্ডল। তোদের বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি ছোট সাহেবখালী। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।